Skromni početke kao open house za Biograd koji organizira Yacht Klub Biograd. To je tako bilo par godina gdje je bilo par nove jedrilice, malo opreme, servisi i tako dalje. I onda u 2003. smo malo ozbiljno se uhvatili posao i krenuli prvi korak. I onda smo tek shvatili u 2004. da termin je jesen. I onda smo krenuli sa jesenski termin, od onda nismo nikada gledali u retrovizor. Glavni razlog zašto smo mi puno stvari izmislili da dodajemo na sajam, Biograd je mjesto 5.500 stanovnika. Kako ćeš ti napraviti ozbiljan sajam u malo mjesto, a županija ima 160.000 ljudi u županiju, od kud ćeš dovesti ljudi? Treba nuditi nešto ekstra da bi povukli ljudi. Malo po malo to smo napravili, na početku su bili regate, manifestacija, gastroponude i malo po malo smo digli to na nivo koje je sada. Ono što se određuje je normalno tržište. I kod nas tržište je počelo malo skromnije i svaku godinu vidimo da nivo veličine brodove i taj luksusni segment polako raste i tako isto u naš sajam se je vidjelo veliki pomak u zadnje 10 godina što se tiče taj visoki segment, a nismo zaboravili na ove manje brodove koje su interesantne širom publika, opreme i ostale usluge. To je sve jedan dugoročni put. Ako gledaš samo na oglašavanje, to je težak put, jer možeš ti oglašavati što god hoćeš, najbolje je referencije. Kad ljudi usmeno kažu da je to, uticajni ljudi kažu to je to, trebaš doći. Kad prijatelji pričaju među sobom, bio sam tamo, to je bilo dobro, svakako trebamo skupa doći, to je to. I onda svaku godinu taj takozvani word of mouth, to je najbolje reklama. A što se tiče medija, sadržaj i redakcijski popraćanje je jako važno, jer ljudi vjeruju u taj redakcijski popraćanje više nego neku reklamu. Jer možete i reklamirati svašta danas sa svakakve slike, a ljudi dok nemaju taj osjećaj da je to, teško da dolazi. I to je bilo tako na početne godine. Imali smo dobar sajam, ali to je trebalo malo vremena da se to pročuje.